Ganda ng salamin na to guys, yung Shimano natin guys, ano? Napakaganda talaga natin guys yan. Yan guys, oh. Napakaganda yan guys. Si Mirna. Sa ating Shimano guys. May mapapilian guys dyan na ano, kulay red, black, pink guys, yung mga lens yan guys. Tingnan mo guys, oh, parang talagang nasa beach ka lang guys. Mga bibili yan guys sa Yellow Basket ko guys. Napakaganda yun guys, Shimano guys. Polarized yan guys ang Shimano natin guys. Polarized yan guys. At pwede nyo na i-check out dyan sa Yellow Basket natin mga lodi. Check out na yan guys sa Yellow Basket natin guys. Pang protection sa ating mga mata yan guys. Pwede nyo na i-check out dyan guys sa ating mga ano dyan guys. Napaka-forman yan guys. Kahit sa araw yan guys. Hindi ka na sisilaw yan guys sa mga araw guys. Kaya check out dyan na yan guys sa Yellow Basket natin guys. Check out.